Pencil, yours na po. $26.28. Spaghetti. 150 pesos. 26 to 28. Next, mga mami, color cream. Prinsesa ka lang. Nasa pa ako to. Okay, this one in color cream, mga mami. Sleeves is with garter. May ganun detail siya, ha. Okay, yung waist niya, mga mami, adjustable. Magkabilang side. Plus, this one has layers too. Double lining. Ganda. Kulay beige. Kulay beige ka. 34, 36 XL. 34, 36 XL. Hood. Beige. Cream ata to. 150 pesos. Spaghetti, Paula. Yours na, Pau. Next, mga mami. This one, very summer, pero Sunday na lang tayo. Tapos na ang summer. Ganda ng tela. Okay, it's also maroon red, mga mami. Adjustable yung shoulder details niya. There. You can adjust, 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 adjust. Okay, working button, sleeveless, mga mami. Garter ang bewang, walang bulsa. Ang ganda nito, mga mami. Sunday dress. Sunday dress. 28, 30, 32. Medium to large. Okay, 28, 30, 32. Medium to large. Code Fresco. Fresco. Hamle, Borge. Yours na po. $28, 32, Fresco, 150 pesos. Maroon red siya. Maroon red. Next, mga mami. This one, it's another beige dress. Ito, very social lang atake. Plain lang siya. Malaki entrada ng kilikili, mga mami. May bewang, wala nang ibang ganap. Tali lang sa likod. Maganda to pag suot. Simple, social. Simple, social. 30, 32 large. Simple. 30, 32 large. Simple, 150 pesos. Fresco, Ma'am Priscilla, Lagma, yours na po. This one, simple, 30, 32 large. Medium, pwede yan. Pasok sa banga. Next, mga mami. This one, it's a smacking princess dress. Smack to, ha. All is garterized, mga mami. Even the sleeves is garterized. Garter, garter, garter. Layer dress, mga mami. May layer siya. Malambot lang to, te. Malambot. Size large 32. XL 34, 36. Code garter. Code garter. 150 pesos. Large size 32 pwede. XL 34, 36. Garter. 150 pesos. Smack yan, mga mami, ha. Hanggang bewang. Buong torso mo smack. Ma'am Alma Bala, yours na po. Next, mga mami, this one, another barong. Hindi ito kahabaan, mga mami. Maigsi ng konti sa suot ko. Barong to. Okay, sorry, gusot, plansyahin nyo na lang. Pero nalaban na to, mga mami. Okay, it's a Cleopatra style. Naka-embroid yung kanyang details. Double lining, ruffled sa ilalim. Okay, very pang ninang pero social ka. Ganon. Ninang na social. Large 32, XL 34. Good. Flower. Large 32, XL 34. Good is flower. 150 pesos. Flower. Barong to, mga mami, ah. Very pang formal. Flower. Cleopatra. Ma'am Nera, thank you.
Ma'am Lay, Borge, yours na po. Next mga mami, very uso ang checkered ngayon. Mga ate, princess kayo. Okay, very wide. Ruffles yan mga mami. Okay, ang cute nung pocket niya. Meron din siyang borda doon. Ayan. Sakang prinsesa. 28 to 30, code checkered. 28 to 30, code is checkered, 150 pesos. 28 to 30, checkered. Next, mga mami, kung magnininang a-attend ng kasal, pwede to. Look at this. Okay, it's simple, it's elegant. Ang ganda niya, mga mi. Long sleeves talaga to, ha? Long sleeve siya, there. Very pang formal ang atake niya, mga manang. Maganda to pag suot nyo. Ang ganda rin nung bagsak nung sleeves nito, mga mami. It's giving. It's giving. Okay. 28 to 30, code formal. 28 to 30, code is formal. Sobrang ganda niya, mga manang. 150 pesos. 28 to 30. Ma'am Jessie, yours na po. Kay Ma'am Lay po, Ma'am Nelisa. Code formal, 28 to 30. Maganda yun, mga ate. Ba't ayaw nyo? Next mga madam. Eto parang formal dress din to. The color is rust, mga mami. Para siyang pinatahe. Para siyang pinagawang klaseng dress. Okay, square neck lang mga mami. Very formal ang atake ng kumari nyo. May bulsa ka na, may bewang ka pa. Ma'am Nina, visual ka. Pwede pang formal to. Size large, 30-32, code square. 30-32 large, code square. 150 pesos. Ulo ko. Checkered. Second ka, Ma'am Nina. Dalawa lang naman kayo nag-mine. Code square. Square, Mama Mia.